Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u 12. video početnog kursa astrologije. U ovom videu ćemo raditi malo ganitu, odnosno matematiku. Koje god pravilo koristite u astrologiji, osnova svega počinje sa Surya Udajam ili izlaskom sunca, odnosno sa Surya Astamanam ili zalaskom sunca. Kada pogledate vaš horoskop, na njemu ćete vidjeti da je naznačeno vreme izlaska i zalaska sunca. Sada ćemo astrološki razumeti izlazak i zalazak sunca. Pored toga što se Zemlja okreće oko sunca, ona se također okreće i oko svoje ose. Zbog rotacije Zemlje oko svoje ose mi vidimo dan i noć. Astronomski, vreme kada je gornji deo sunca vidljiv na istočnom horizontu, to se smatra kao izlazak sunca. Vreme kada gornji deo sunca nestaje se smatra kao zalazak sunca. Sada hajde da razumemo astrološki izlazak sunca, odnosno Surya Udajam, i astrološki zalazak sunca, odnosno Surya Astamanam. Recimo da ustanete ujutro i posmatrate izlazak sunca. Prvo što ćete vidjeti je blago žutu nijansu. Kada ova nijansa nestane, u drugoj fazi dolazi bela svetlost. Nakon toga ćete biti u mogućnosti da vidite gornji deo sunca kako se uzdiže i širi svoju svetlost u svim pravcima. Ovo je ujedno i treća faza. U sljedećoj fazi, u četvrtoj fazi, vidjet ćete srednji deo sunca. I konačno, u petoj fazi ste u mogućnosti da vidite kompletno sunce. Ovo su faze od kojih je sačinjen izlazak sunca. Astronomski, za izlazak sunca se uzima u obzir vidljivost gornjeg dela sunca, dok se astrološki za izlazak sunca uzima u obzir vidljivost srednjeg dela sunca, odnosno kada se vidi Bimba Madi. Znači da se za Surya Udajam smatra pojavljivanje srednjeg dela sunca, odnosno Bimba Madi od sunca na istočnom horizontu, dok se za Surya Astamanam smatra nestajanje Bimba Madi ili srednjeg dela sunca na zapadnom horizontu. Vreme izlaska i zalaska sunca zavisi od geografske lokacije. Jedno vreme će biti za Beograd, drugo za Kopenhagen, treće za Dubai i tako dalje. Ali ako uzmemo u obzir Srbiju, vreme izlaska sunca će varirati od 4:50 do 7:15 u zavisnosti od doba godine. Kada znate koje je vreme Surya Udajam i Surya Astamanam, onda ste u mogućnosti da znate koliko traje dan i koliko traje noć. Koji je razlog zašto se izlazak sunca ne dešava u isto vreme? Kao što znamo, Zemlja se okreće oko sunca u eliptičnoj orbiti. Kako se Zemlja nalazi na različitim mestima te iste orbite, tada imamo i različito vreme izlaska sunca. Nekada je dan duži, nekada je noć duža. Najvažnija stvar koju trebate zapamtiti je da od Surya Udajam kreću sve forme ganita ili matematike u astrologiji. Sada, za početak, hajde da vidimo kako koristimo Surya Udajam. Za primjer ćemo uzeti mesec Čitraj, odnosno prvi mesec solarnog kalendara. Ovo je mesec koji traje od polovine aprila do polovine maja.
Za ovaj mesec ćemo uzeti, na primer, 10. datum. Kako je prvi mesec solarnog kalendara, znamo da je Sunce u Meša Raši. Ali mi sada želimo da znamo gde se tačno nalazi Sunce u Meša Raši, na kojem stepenu. Tako da ćemo uzeti da svaki mesec ima 30 dana, i ovo je samo radi primjera. Raši čakra ima 360 stepeni i zato ćemo otprilike uzeti da svaki mesec ima 30 dana. Što znači da imamo 30 dana za svaki raši. Suncu je potrebno da prođe kroz jedan raši 30 dana, što znači da će Sunce preći 1 stepen svaki dan. Što znači da će u prvom solarnom mesecu, u mesecu Čitraj, 10. datuma, Sunce biti na 10 stepeni u Meša Raši. Na ovaj način smo pronašli gde se nalazi Sunce u Raši čakra po mesecu i po datumu. Hajde da uradimo još jedan primjer. Uzet ćemo za primjer mesec Kartigej, a za datum ćemo uzeti 25. datum. Tokom meseca Kartigej Sunce će se nalaziti u Vriščika Raši. I Sunce će biti otprilike na 25 stepeni, jer je i datum 25. Uradit ćemo još jedan primjer. Ovde ćemo uzeti u obzir mesec Puratasi, a za datum ćemo uzeti 15. Tokom meseca Puratasi Sunce će se nalaziti u Kanja Raši. I Sunce će biti otprilike na 15 stepeni, jer je 15. datum. Na ovaj način možemo otprilike znati na kojem se stepenu nalazi Sunce. Sada ćemo se vratiti na naš prvi primjer. Imamo mesec Čitraj i imamo 10. datum. Što znači da je Sunce u Meša Raši na 10 stepeni. Tako da, ukoliko tokom ovog meseca posmatrate izlazak Sunca će biti u Meša Raši. U redu. Ali kako sad ovo možemo primeniti na individu ili na osobu? Svaka osoba koja je rođena na zemlji ima svoju individualnost ili svoj ekskluzivan identitet. I taj isti identitet će imati svoje individualno putovanje na zemlji. Što znači da ta individualnost sadrži neke informacije kao što su zašto je osoba rođena, put kojim će osoba da ide u ovom životu ili koja je priroda te osobe. Taj identitet se zove lagna. Lagna je prvi kontakt duše i njenog novog života na zemlji. Lagna na sanskritu znači dotaknuti ili sresti. Lagna signifikuje tačku ili poziciju vašeg rođenja u Raši čakra. Lagna je prvi i najvažniji deo horoskopa i on kreira sudbinu od osobe. Sada je potrebno da pronađemo lagnu za horoskop. Recimo da je osoba rođena u 6:20 ujutru u mestu Beograd. Prvo je potrebno da pronađemo Surja Udajam za ovaj dan. Za ovo možete koristiti regionalni pančang koji lako možete pronaći na internetu.
Tamo je potrebno da pronađete 10. datum prvog solarnog meseca, meseca Čitraj. Ovde sam unapred pripremio screenshot. Kao što možete da vidite, datum je 10. meseca Čitraj, a engleski datum je 23. april. Takođe, u ovom zelenom delu slike možete videti vreme Surja Udajam. Izlazak sunca za ovaj datum i mesto Beograd je 5:44. Tako da je Surja Udajam za 10. datum meseca Čitraj ili 23. aprila je u 5:44 ujutru, a Surja Astamanam, odnosno zalazak sunca, je u 19:27. Sada ćemo ove podatke iskoristiti za dalji rad. Sada imamo podatke kada je Džataka rođen. Mesec rođenja je mesec Čitraj, datum je 10. tokom meseca Čajtra, odnosno 23. april. Vreme rođenja je 6:20 u mestu Beograd. Takođe, imamo i Surja Udajam u 5:44 i Surja Astamanam u 19:27. Na osnovu ovih podataka možemo izračunati dužinu dana i dužinu noći. Prvo ćemo upisati Surja Astamanam. 19:27. Od toga trebamo oduzeti Surja Udajam 5:44. Kada ovo oduzmemo, dobit ćemo 13 sati i 43 minuta i ovo se zove agas od dana ili dužina dana. Sada je potrebno da pronađemo i dužinu trajanja noći. Imamo 24 sata i treba da oduzmemo agas dana. I ovde dobijamo 10 sati i 17 minuta i ovo se zove agas od noći ili dužina trajanja noći. Ovde možemo da vidimo da je dan duži od noći. Takođe, potrebno je da znate da će se jedan deo od svih lagni desiti tokom dana, a drugi deo od preostalih lagni će se desiti tokom noći. Sada, koristeći sve ovo, hajde da pronađemo lagnu od Džatake. Za lakšu kalkulaciju koristit ćemo drugo vreme rođenja. Na primer, umesto što sam napisao da je Džatak rođen u 6:20, stavit ćemo da je rođen tačno u 5:44. Gde će se onda nalaziti lagna od ove osobe? Stepeni lagne i stepeni od sunca će biti isti, odnosno i sunce i lagna će biti na 10 stepeni. Obeležit ćemo lagnu i stavit ćemo stepene. Sada možemo reći da je Džataka rođen kada se sunce nalazi u Meša Raši,
i njegova lagna je takođe u Meša Raši. Kao što vidite, imamo 12 rašija. Kompletan dan ima 24 sata. Ako podelimo 24 sata na 12 rašija, dobit ćemo 2 sata. Svaka lagna tokom dana će trajati otprilike 2 sata. U 5:44 prva lagna počinje u Meša Raši, tamo gde se nalazi sunce. Onda, tokom vremena zalaska sunca, u 19:27, lagna će se nalaziti u Tula Raši. Ako je izlazak sunca u Meša Raši, onda zalazak sunca mora biti u suprotnom rašiju, a to je u ovom slučaju Tula Raši. Tako da svaki dan lagna uvek kreće od mesta gde se nalazi sunce, od rašija u kojem se sunce nalazi. Što znači, tokom meseca Čitraji, kada je sunce u Meša Raši, lagna će počinjati isto u Meša Raši, jer se tamo nalazi i sunce. Sada da se vratimo na naš primer i da vidimo kako da izračunamo gde se nalazi lagna. Od 5:44 do 7:44 lagna će biti u Meša Raši. Od 7:44 do 9:44 će biti Rišaba lagna. Od 9:44 do 11:44 će biti Mituna lagna. Od 11:44 do 13:44 će biti Kataka lagna. Od 13:44 do 15:44 će biti Simha lagna. Od 15:44 do 17:44 će biti Kanja lagna. Od 17:44 do 19:44 će biti Tula lagna. Kao što vidite, vreme Surja Astamanam je 19:27 i ovo vreme tačno ulazi u ova 2 sata, kao što smo i pomenuli malo pre. Od 19:44 do 21:44 će biti Vriščika lagna. Od 21:44 do 23:44 će biti Danuša lagna. Od 23:44 do 1:44 će biti Makara lagna. Od 1:44 do 3:44 će biti Kumba lagna. I poslednje, od 3:44 do 5:44 će biti Mina lagna. Kao što možete da vidite, ljudi mogu biti rođeni istog dana, ali u zavisnosti od njihovog vremena rođenja, oni će imati različitu lagnu. Tako će im i sunce biti u različitoj bavi. Sunce će svima biti u Meša Raši, ali zbog različitih lagni, sunce će biti u različitim bavama. Na primer, osoba koja je rođena ovog datuma u 10 sati, njegova lagna će biti u Mituna Raši. Ovo je ujedno i prva bava, tako da za ovu bavu, za ovu osobu, sunce će biti u Meša Raši u 11. bavi. Ili, na primer, osoba koja je rođena istog datuma u 22 sata uveče. Njegova lagna će biti Danuša lagna. Njegova lagna će biti u Danuša Raši. Ovo je ujedno i prva bava. Tako da za ovu osobu sunce će biti u Meša Raši, ali u 5. bavi. Ili, na primer, osoba koja je rođena istog datuma u 12:15, njegova lagna će biti u Kataka Raši.
Kako se lagna nalazi u Kataka raši, ovo je ujedno i prva bava, tako da za ovu osobu sunce će biti u Meša raši u 10. bavi i tako dalje. Takođe, samo posmatrajući natalnu kartu možemo doći do još jednog zaključka, a to je da li je osoba rođena tokom dana ili tokom noći. Sve što je potrebno je da brojite od pozicije sunca u smeru kretanja kazaljke na satu. Ako imate prvih 6 lagni od sunca, to znači da je osoba rođena tokom dana. Ako imate 6 lagni koje dolaze iza sunca, to znači da je osoba rođena tokom noći. Za 7. raši od sunca je potrebno da znate vreme zalaska sunca i na osnovu toga možete doneti zaključak da li je u pitanju dnevno ili noćno rođenje. Isto važi i za 1. raši u kojem se nalazi sunce. Sada kada smo razumeli koncept lagne, idemo na sledeći važan korak. Lagna označava prvu bavu. Ako se neka graha nalazi u lagna bava, na osnovu ovoga će astrolozi praviti određene predikcije. Uzet ćemo za primer da se sunce nalazi u Meša raši i da je lagna na istom mestu. To znači da će ovo biti 1. bava, 2. bava, 3. bava, 4. bava, 5. bava, 6., 7. bava, 8. bava, 9. bava, 10. bava, 11. bava i 12. bava. Imamo 12 bava u odnosu na lagnu. Prvu bavu smo objasnili šta signifikuje. 2. bava je dana stana, ona signifikuje zaradu. Ukoliko želite da vidite kakva je zarada od neke osobe, potrebno je da proverite 2. bavu. 2. bava je takođe i kutumba stana ili porodičan život. Recimo da imate mlađeg rođaka, brata ili sestru i želite da proverite nešto za njih, onda ćete gledati 3. bavu. 4. bava signifikuje majku. 5. bava signifikuje dete, višu edukaciju i tako dalje. Takođe, 5. bava se smatra kao purva punja stana. 6. bava signifikuje runa roha šatru, što znači dugovi, bolesti i litigacije, odnosno sudske parnice. Na osnovu grahe koja se nalazi u ovoj bavi, možemo reći više o tome koliko dugova će osoba imati, kakvu vrstu bolesti će imati ili sudsku parnicu i tako dalje. 7. bava je kalatra stana. Ona signifikuje kalatru, odnosno muža, ženu, partnera i tako dalje. 8. bava ili aštama stana signifikuje ajul, odnosno dugovečnost. Takođe signifikuje i druge turbulencije sa kojima džataka treba da se suoči u ovom životu. 9. bava signifikuje oca i ovde možemo proveriti stanje oca. 10. bava je karma stana, ova bava signifikuje vašu profesiju. Ako je graha u 10. bavi u dobrom stanju, to znači da će osoba napredovati u svojoj karijeri ili će biznis od džatake biti dobar. 11. bava je laba stana, ova bava signifikuje želje, prijatelje visokog statusa, starijeg rođaka, strica i tako dalje. 12. bava signifikuje troškove, san i tako dalje. Ovo su vam osnove u astrologiji. Samo je potrebno da se unesu sve grahe u raši čakru
i nakon toga kreće prediktivni proces. I o ovome ćemo govoriti detaljno kada krenemo sa osnovnim kursom astrologije. I sa ovim smo došli do kraja današnjeg videa. Hvala vam lepo. Namaste.